Mga kasama og mga idol, matik na tong gianhian sa mga radyoman ang dapit na hitabuan kung diin adunay duha ka bata ang nakalas sa nahitabo nga sunog kagahapon sa buntag dinhi sa Maya Purok Rubia, Barangay Poblasyon, Sinakaban, Misamis Occidental. Dinhi sa ato ang likod mga kasamag mga ka-idol, inyo nga nakita mao kini ang panimalay kun diin asa nakaplagan ang duha ka managsuon nga wala nay kinabuhi human na sunog kini nga mao nga panimalay. Karong mga orasa mga kasamag mga idol, ani dinhi sa area si SFO2 Stephen Florida, ang Chief Investigation and Intelligence Unit sa Maya Sinakaban Fire Station. Nagatuwa siya nga mahinabi mga kasamag mga idol may kalabutan sa mao nga panghitabo nga sunog dinhi sa Maya Barangay Poblasyon, Sinakaban, Misamis Occidental. Sir, maayo nga buntag. Good morning. Good morning sa tanan. Sir, pwede ba nato masayran kung unsang orasan nahitabo ang sunog dinhi sa mao nga lugar kagahapon? Report sa mo sa Sinakaban Precision is 10:15 AM. Then by Police Master Sergeant John Dominguez sa PNP. Then immediately amo dayong gi-respond ang fire incident sa area. Kumusta sir pag abot ninyo dinhi sa area, unsa na may gama dinhi ani nga maong balay pag abot ninyo dinhi sir? Pag abot mo sa area ma'am, ang sunog is totally razed to the ground na. Then amo na lang na found out nga dunay duha ka bata nga gahalog, no? Naghalog sila sa corner portion sa balay. Unsa to nga mga bataan sir, mga pilay pangidaron ato bana-bana nimo mga ang mga bata naasa ang magulang naasa 4 years old, ang manghod naasa 3 years old. Ang magulang nga lalaki, no? Lalaki to puro tanan. sila lalaki tanan. Puros lalaki. Sir, atong mga panahona wala ba po yung mga tao rin sa palibot kay atong nakita na po yung mga kabalayan atong mga orasa nga wa gi nakatabang nila ato? Ang unang-una ang nakabantay ang 15 years old si Niljan kani nga balay sa silingan, pinakaduol nga silingan. Si Niljan siya yung nakabantay kay nakadungog siyag-siyagit nga mama tabang. Muto nangatulog ang mga bata dia, upat ka buok sila gikan daw sila nagbigil, nakadungog sila nga naisinggit og mama tabang. Pagawas ni Niljan katong 15 years old nakita niya nga gaasuna ang balay diya sa sulod. Wa gid po nila natabangan sir nga na atong nakita nga medyo layo-layo po sig tubig diri dapita. Medyo layo-layo yung tubig ma'am, dayon ilang gi sulayan og tabang ma'am, nakita pa nila ang mga bata nga naghilak pero tungod sa walay bintana ang balay, usara ka portahan po dayon gipadlakan og kadina ang portahan. Wa sila nahimo kay di daw sila ka langkat sa dingding. Ang pangutana ani karon sa kadaghanan sir ba? Nganong gilakan man sa inahan ang ginikanan. balay dayon asa man ni adto ang ginikanan? Yes sir, nalakan daw sa ginikanan ang balay sir kay gibilin mangita sila panginabuhian sa bukid. Manguha sila bunga sir, bunga bitaw kanang para pakaon sa manok bitaw nga ibaligya nila. Dayon wa man sila kabinlan silang anak ngunang ilang gilakan. Kini sir na may balay diha sir, wala po nay tao ng balaya diri pikas kay tulo man ni kabalay galinya. Dihang balaya wa po nay tao atong higayuna. Wala dahil tao siya pero katong ilahang apuhan nga di kalakaw mura po'y nabilin isa. Then kaning pikas balay 15 anyos may nabilin sa. 15 naay upat ka bata da nangatulog patay kayo sa tulog kay gikan nagbigil. Ang mga ginikanan ato nila po diri sir, ahamon pud sila di. Nang lakaw pud kay nangita pud og panginabuhi So mga bata na lang og tiguang sa pikas balay kung ang nabilin. tiguang nga di kalakaw. Nakalakaw. Karon sir, inyo bang nasayran na kung unsay hinungdan adtong mao nga paghitabo sa sunog dinhi? Sa pagkakaroon ma'am, kamulo pang iimbestigaran sa Bureau of Fire Protection Sinakaban. Katong patayng lawas sa mga biktima sir, ato sila gidala sir? Karon ma'am, tuan na sila sa kuan ma'am, hayaanan sa morgue. Lagi panaon nga gidala. Thank you sir. Mga kato mga kasamag mga ka-idol no, ato ang nakahinabi si SFO2 Stephen Florida sa Maya Sinakaban Fire Station, ang Chief's Investigation and Intelligence Unit, kundi na sila ang daling ni responde sa maong panghitabo no. Mao kini mga kasamag mga ka-idol ang panimalay kun asa nasunog nga adunay ilang plasta diri sir.